नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो मिनी स्वागत करुच्ची आपणको मिनी बाजू। आज आम जानिबा ज्योतिष शास्त्र कौन। ज्योतिष शास्त्र 18 जन प्रवर्तक रही आसुचंती। किए से सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, नहुष, पुलस्त्य, च्यवन, भृगु, यवन एंड आउ सोनक। आदि 18 जन प्रवर्तक ज्योतिष शास्त्र बोले कह ज्योतिष। किंतु यह पूर्वर जानिबा ए सब ग्रह माने कौन। जेमिति मु पूर्वर कही सेमानकर परिवर्तन नियम सब ता पूर्वर जानिबा ब्रह्मांड विषय आउ यार स्थिति विषय। प्रथमे ए वीडियो टिके देखंतु। आहुरी अनेक तारा और नक्षत्र अनेक तारा लोक सब विशाल काय ब्रह्मांड। एबे जानिबा ज्योतिष रे जो ग्रह मानक विषय कह जायछि जार प्रभाव पृथ्वी उपर पड़छि। ए होछि सोलर सिस्टम। ए होछि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। आम केवल जानिबा उद्देश्य रे एमाने सब सूर्य चारिपटे घूरी बुलुचंती। ठीक एहीपरि भाव एहा परे जानिबा पृथ्वी विषय। अर्थ आम धरती माता। अर्थ एहीपरि देखिबाकू गोलाकार आउ टिके चेप्टा आउ एहा टिके टिल्टेड अच्छे माने टिके ढलिकी अच्छे। केते ना पाखापाखी 23 रु 24 डिग्री माने पृथ्वी 23 डिग्री झुलिकी अच्छे माने टिके ढली करी रहउछि। आउ ए हेउछि तार अक्षांश इक्वेटर माने आम पृथ्वी को दुई भाग विभक्त करदेले लेम्बू परी मझिरु काटिदेले। ए हेउछि इक्वेटर ऊपर भाग अर्थात नॉर्थ पोल आ ये होछि इक्वेटर तळ भाग अर्थात साउथ पोल। आउ ये होछि तार ऑर्बिट तार पृथ्वीर ऑर्बिट। एबे जानिबा पृथ्वी चारिपटे किए बुलुछि। पृथ्वीर चारिपटे चंद्र बुलुछि मून। एहीपरि भावे पृथ्वी चारिपटे बुलुछि। आउ से पृथ्वी चारिपटे बुलिकरी आसिबा पई 27 रु 28 दिन पाखापाखी समय निये। मून संपूर्ण ऑर्बिट कंप्लीट करिबा पई 27 रु 28 दिन समय निये। आउ ए होछि अर्थ ऑर्बिट। मून ए ऑर्बिट को माने ए जो पॉइंट मून ऑर्बिट एंड अर्थ ऑर्बिट जोठी क्रॉस करे माने जो जगह रे मून अर्थ ऑर्बिट को काटुछि ताको हमें एक्लिप्टिक पॉइंट कहू। माने राहु केतु पॉइंट कहीं ना जेते बेले कौन फोर्स जेनरेट हुए कंटिन्यू तो सेठी ऊर्जा क्रिएशन हुए एनर्जी
କ୍ରିଏସନ୍ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ହାତକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଘଷିବା ତାହେଲେ ଗରମ ଲାଗେ। ଚୁମ୍ବକକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ। ଅବା ଦୁଇ ପଥରକୁ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ନିଆଁ ବାହାରେ। ସେହିପରି ଏଠି ଏଇ ଦୁଇ ପଥକୁ, ପୃଥିବୀର ପଥ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ପଥକୁ ଯୋଉଠି କାଟେ ମୁନ୍, ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉଠି ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏସନ୍ ହୁଏ ସେଇ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଆମେ ରାହୁକେତୁ କହୁ, ଏକ୍ଲିପ୍ଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ନର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ନର୍ଥ ନୋଡ୍ ମାନେ ରାହୁ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସାଉଥ ପଏଣ୍ଟ, ସାଉଥ ନୋଡ୍ ମାନେ କେତୁ। ରାହୁ କେତୁ ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ରାହୁ କେତୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ, ଛାୟାଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଏହା ବହୁତ ବିଶେଷ ନିୟମ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା କିଏ କେତେ ସମୟ ନିଏ ଅର୍ବିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ନା ସୋଲାର ପ୍ଲେସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପକ୍ଷେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ କେତେ ସମୟ ନିଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ମର୍କୁରୀ 88 days, Venus 225 days, Earth 365 days, Mars 687 days, Jupiter 12 years, Saturn 30 years, Uranus 84 years, Neptune 165 years। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତକ କ'ଣ ବା ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ। ମହର୍ଷି ପରାଶର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁ, ସେ ସ୍ପେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ। ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଟାଇମ୍ ମାନେ କାଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ସ୍ପେସ୍। ଆଉ ଏହାକୁ 12ଟି ଭାଗରେ ସେ ଭାଗ କଲେ। କେମିତି? ଏଇ ଯୋଉ ସର୍କଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ, 360 ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍କଲ। ତାକୁ 12 ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଇଚ୍ ପାର୍ଟକୁ 30 ଡିଗ୍ରୀରେ, ତ 12 into 30 equal to 360 degree। ମହର୍ଷି ପରାଶର ଏଇଠି ସ୍ପେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ। ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି କାଳ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ଡିଭିଜନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ନେଉ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି 12 ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ, 30 ଡିଗ୍ରୀ। 30 into 12 equal to 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍କଲ ପୁରା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ 12 ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍, ତାହାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ତ ସଂକେତ ଦିଆଯିବ। ତାକୁ ସଂକେତ ଦିଆଗଲା ରାଶି, 12 ରାଶି ନା, ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ। ଏ ହେଉଛି 12 ରାଶି। ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଏହାକୁ କହୁ ଏରିଜ୍, ଟରସ୍, ଜେମିନି, କ୍ୟାନ୍ସର, লিও, ভার্গো, লিব্রা, স্করপিও, স্যাজিটেরিয়াস, ক্যাপ্রিকর্ন, অ্যাকুয়ারিয়াস, পাইসেস।
ରାଶି ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ 12ଟା ଘର ବି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଭାବ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଭାବ ଫର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଥର୍ଡ ହାଉସ୍ ତୃତୀୟ ଭାବ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10 एंड 11, 12, 12ଟା ଘର। 12ଟି ଘରର ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ଵ ଅଛି। କଣ ସେ ମହତ୍ଵ ଆଗକୁ ଜାଣିବା।